안녕하세요. 수지입니다. 오늘은 위치 관련 어에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 따라해 보세요. taas, taas. Ibabaw, ibabaw. Baba, baba. Ilalim, ilalim. Harap, harap. Likod, likod. Tabi, tabi. Loob, loob. Labas, labas. Kanan, kanan. Kaliwa, kaliwa. 한국어는 위치 plus 에. 예를 들면 위에. 타갈로그는 sa plus 위치. 예를 들면 sa taas. Ana, nasaan ang libro ko? Ana, nasaan ang libro ko? Nasa ibabaw ng mesa. Nasa ibabaw ng mesa. Sa taas. Sa ibabaw. Sa baba. Sa ilalim. Sa harap. Sa likod. Sa tabi. Sa loob. Sa labas. Sa kanan. sa kaliwa. 여기까지입니다. 다음에 만나요.